Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat hari. Hari ini saya nak post video lecture on the next chapter, which is on decision making. Cumanya saya nak summarize balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Daripada first topic sehinggalah kepada latest topic, which is on chapter 7. Okay, for the first 5 chapter, kita dah belajar secara general lah on what is actually a business-driven technology. Dalam tu kita belajar apa itu data, apa itu information, and then we have learned on how to identify competitive advantages for our organization compared to our competitor in the same industry. And then untuk chapter 2 and then chapter 3 kita belajar on strategic initiative. Dalam strategic initiative tu kita juga dah belajar on ERP, DPR dan juga CRM dan juga SCM, iaitu strategi inisiatif yang kita akan implement in our organisation in order for us to make a sound decision. Okay, so itu dalam chapter 3, and then dalam chapter 4 kita juga dah belajar on how to measure strategic initiative. Selepas kita dah identify for our organisation, we are going to use matrix dan juga benchmark yang saya ajar dalam chapter 4 hari tu. And then kita dah belajar what is SCM matrix, DPR and ERP matrix, and we have moved into chapter 5, which is organizational structure in terms of technology. Macam mana kita nak support strategic inisiatif berkaitan dengan teknologi ini melalui jawatan-jawatan yang berkaitan dengan IT. Dia ada dalam tu ada CIO, CTO, CSO, CPO dengan CKO. Kalau dah lupa boleh view balik video saya chapter 5. And then selepas chapter 5 kita ada buat test. And then kita dah untuk chapter 5 untuk unit 1 kita dah cover lah bagaimana kita nak identify achieving business success. And then starting from chapter 6 kita belajar bagaimana kita nak value sesebuah information ataupun sesebuah maklumat yang ada dalam sebuah organisasi. Sebenarnya kalau kita kerja dalam syarikat tersebut, setiap data-data ataupun information, sekecil-kecil information itu adalah penting dan juga rahsia bagi organisasi tersebut. Kita dah belajar information levels, formats and granularities. We also learn on perbezaan antara transactional and analytical information. Then kita masuk pada the next chapter 7 dan 8, tapi dia dah jadi chapter 7A dan 7B. Chapter 7 dan 8 dalam buku teks tu dia dah digabungkan sekali jadi 7A dan 7B. Kita belajar bagaimana sesebuah database tu digunakan dalam sesebuah syarikat yang ada 3 jenis model, which is the first one adalah hierarchical, next one adalah network database model, and then relational database model. So kita dah belajar on database, and the last explanation was on data warehouse, macam mana saya bagi analogi sesebuah gudang. So analogi itu kita guna pakai untuk chapter 8 di mana sesebuah bilangan data yang besar kita akan muatkan di dalam sebuah gudang yang dinamakan data warehouse, iaitu secara analoginya, tetapi data warehouse ni adalah satu perisian ataupun satu konsep yang disimpan di dalam kiralah sebuah hard drive ataupun dalam cloud. Dia akan menyimpan segala maklumat penting lah berkaitan sesebuah organisasi. Contohnya ada marketing information, dari segi pengurusan inventory, sales and other analysis untuk sesebuah syarikat. Jadi kita dah cover on chapter 7A dan 7B. Jadi untuk dalam buku teks dia nyatakan chapter 9 on enabling the organisation under decision making. So kita dah masuk dalam unit 3 iaitu streamlining business process. So kita akan belajar sistem berkenaan dengan bagaimana kita dah analyse sebelum ni dalam chapter sebelum ni. Kita kaitkan dan
kita dalam chapter 9 ni kita akan belajar bagaimana sesebuah organisasi ataupun kita sebagai pekerja akan membantu syarikat untuk membuat keputusan berdasarkan analisa dasar yang telah kita laksanakan dalam chapter-chapter sebelum ni. Saya akan share slide sekejap ni. Kalau ikut teks dia adalah chapter 9, but in our syllabus it will be chapter 8, which is enabling the organization how to make decision, which is decision making. Okay, so dia untuk chapter decision making ni dia falls under streamlining business operation, which is it includes decision enabling, problem solving and opportunity seizing system. So sistem yang dinyatakan dalam chapter ni dia menceritakan bagaimana sesebuah organisasi tu membuat keputusan. Contohnya katakanlah syarikat penghasilan makanan segera, kalau awak tengok setiap bulan dia ada memperkenalkan menu baru. So menu baru tu dia diperkenalkan setelah kajian dan juga analisa dilakukan terhadap pasaran. Kiranya katalah ada demand untuk contohnya untuk Domino's. Promosi terkini contohnya sekarang adalah spicy secret sauce. Sos tu yang sos sedia ada tapi ditambah elemen-elemen pedas iaitu spicy. Jadi dalam konteks ni sebab dia tahu untuk konteks lokal di Malaysia, rakyat Malaysia secara amnya suka makan pedas, jadi dia memperkenalkan menu-menu pedas. So, itu adalah berdasarkan analisa dan juga kajian-kajian yang telah dilakukan dengan menggunakan sistem-sistem yang saya explain sebelum ni. Jadi apabila mereka buat keputusan, ia adalah berdasarkan sound research dan juga sound decision making process. So antara contoh-contoh sistem yang digunakan dalam decision making process adalah EIS, Executive Information System, and then we have Artificial Intelligence, AI, we have Data Mining, we have Enterprise Resource Planning, ERP, ini saya ada ajar dalam chapter 4, and then we have Supply Chain Management, also in the same chapter as well, CRM sebelum ni, Customer Relationship Management and Decision Support System. DSS ni kita akan belajar dalam chapter ni. Okay. Jadi ini adalah the learning outcome yang kita akan belajar untuk chapter ni, which is the first one is to define the system organization used to make decision and gain competitive advantages. And the second one will be describe the three quantitative model typically used by decision support system, DSS. Di sini kita akan belajar on DSS dan juga dia ada 3 quantitative models. And then we are going to describe the relationship between digital dashboards and executive information system. Kita akan belajar dalam chapter ni akan tunjuk contoh digital dashboard dan juga EIS. And then we are going to list and describe 4 types of artificial intelligence system, AI. Kat sini menarik sebabnya AI sekarang memang dah meluas dan kalau awak baca on teknologi memang AI dalam dunia teknologi sekarang adalah benda yang tengah trending dan juga in. And then the last one we are going to describe the 3 types of data mining analysis capabilities. Kita akan belajar apa itu data mining dan juga dia punya kebolehan dia dari segi membuat analisa. Dia ada 3 jenis. Kita akan belajar sekejap ni. So, this is the introduction. There are reasons for growth of decision-making information system. Dalam setiap organisasi, membuat keputusan adalah satu perkara penting. Jadi, apa yang diperlukan adalah kita perlukan satu sistem yang boleh membantu kita sebagai syarikat untuk membuat keputusan yang betul dalam memastikan syarikat boleh berupaya untuk memperoleh keuntungan dan juga in order for them to sustain in the market as well.
So the first one is people need to analyze large amounts of information. Bila kita ada data, kita ada information, then we need to analyze in order for us to understand what is actually the market needs and wants. And then we must be able to make decision quickly, sebabnya pada masa sekarang industri dan juga sektor dalam perniagaan sekarang bergerak pantas. So if we are slow, then we are going to suffer the same fate as Nokia. Saya ambil contoh ya. Saya bagi contohnya Nokia, bila dia lambat untuk ambil keputusan, kalau pada masa dulu, pada masa saya dahulu masih muda, Nokia ni kiranya inilah dia adalah syarikat pengeluar telefon yang terkenal, boleh dikatakan nombor satu, sebabnya almost everyone is using Nokia. But however, apabila permulaan penggunaan smartphone oleh Apple dan juga smartphone Android yang lain, contohnya Samsung, Nokia ni dia buat decision untuk tidak to jump into the same bandwagon. Dia masih lagi berkeras kepala, and then in the end, setelah smartphone punya teknologi ni berkembang pesat, jadi Nokia telah tertinggal jauh. Tapi bila dia sedar decision yang dia buat tu ada salah, it's too late for them, and they suffer sekarang lah. Kiranya Nokia bukan lagi main phone punya producer. Itu adalah contoh di mana they didn't make a quick decision to adopt to the industry. And then the next one is people must apply sophisticated analysis technique such as modeling and forecasting to make good decision. Dalam pekerjaan dan juga dalam dunia perniagaan ataupun dalam mana-mana industri sekalipun, we must be able to make good decision based on analysis dan juga teknik-teknik yang sedia ada, so that bila kita buat keputusan tu, kita tak boleh buat keputusan yang bila orang tanya, saya buat keputusan ni saya saja, tak boleh. So in business and in work, we must be able to make, kita kena bagi tahu reason yang sebenar ataupun reason yang valid for us to make a sound decision. Contohnya, saya buat keputusan untuk, contohnya saya bagi analogi, saya buat keputusan untuk saya pergi ke ATM hari ini meskipun kita terdedah dengan wabak COVID-19. Yang pertamanya sebabnya saya dah buat analisis, memang ada risiko, tetapi in order for my family to get food and to buy food, I have to go to ATM to withdraw money. Akhirnya saya dah analisa risiko dan juga potensial untuk saya keluar. Jadi bila saya keluar tu, saya dah buat decision berdasarkan perkara-perkara yang boleh dikatakan berdasarkan analisa logik akal dan juga benda yang make sense lah. And then people must protect the corporate asset of organizational information. Okay, so bila kita buat decision making ni, data-data yang kita dapat untuk kita punya syarikat ataupun organisation mestilah disimpan dengan baik. Jadinya kita tidak bocorkan kepada pihak-pihak yang tidak berkenaan lah. Contohnya, bila kita ada data-data yang penting, di sini berlakunya kes-kes rasuah. Contohnya, bagi data tu untuk syarikat lain, untuk pesaing kita, tapi kita dapat keuntungan dengan menjual data tersebut. Itu adalah perkara yang salah di dalam pekerjaan dan juga dari segi agama pun salah juga. So, in order for us to make decision making, kita kena value the information that we have. Kita kena jaga macam kita jaga nyawa kita. Alright, so in decision making, we have model which is a simplified ways of representation or abstraction of reality. Kita menggunakan model untuk kita mewakililah situasi-situasi semasa ataupun dari segi information yang kita ada. So IT system in an enterprise usually consists of these three types of model, which is executive, kita gunakan EIS, executive information system, and then for managers we have decision support system, DSS. We also have for analyst, orang-orang yang buat analisa, yang buat kajian-kajian ataupun buat pengiraan lah berdasarkan model-model sales, perancangan numbers, mereka akan menggunakan transaction processing system, TPS. This is based on organizational levels. So di ketiga-tiga ni kita akan belajar di dalam chapter ni bagaimana sesebuah syarikat membuat keputusan berdasarkan data-data yang sedia ada. Okay, so before we move into transaction processing system, TPS di sini, saya akan bagi rehat
2 minit untuk pergi refresh, and then we will come back to proceed with transaction processing system. Terima kasih kerana masih lagi menonton. Kita dah refresh sekejap mata sebab saya faham your eyes akan rasa sakit and your back pun rasa sakit kalau berterusan tengok screen. So that's why I give you 2 minutes break untuk pergi refresh and or minum air ni. Alright, so kita akan teruskan dengan TPS, which is Transaction Processing System. Kalau masih ingat lagi dalam model yang saya tunjuk tadi, so TPS ni digunakan di peringkat analis, iaitu dalam sesebuah syarikat dia ada pegawai-pegawai ataupun department yang terlibat untuk menganalisa data-data yang sedia ada ataupun data-data yang dikutip melalui kajian pasaran ataupun melalui data-data yang diperoleh daripada hasil jualan bulanan. Kiranya dekat peringkat analis ni dia akan menggunakan TPS, which is each transaction they are going to process in a system, and data-data tersebut akan digunakan di peringkat atasan sehinggalah daripada manager sampailah ke executive. Okay, so TPS ni is moving up through the organizational pyramid. Users move from requiring transaction information to analytical information. Okay, so daripada data-data yang kita dapat daripada transactional proses-proses transaksi dalam sesebuah perniagaan, dia akan diproses dan kemudian akan dianalisa. So kalau masih ingat dalam previous chapter saya ada ajar berkaitan dengan types of data, iaitu fine, granularity and coarse.
So data-data ni diperolehi daripada peringkat atasan melalui analis, iaitu orang-orang yang menganalisa bagi sebuah syarikat. Jadi melalui online transaction processing, dia akan diproses, seterusnya akan menghasilkan data-data penting. Itu yang dimaksudkan dengan TPS. So dalam apa yang so this is the components in TPS. Transaction processing system, the basic business system that serves the operational level, which is based on analysis in an organisation. Kiranya TPS ni digunakan di peringkat kiranya front levels lah, kiranya dari segi data-data yang diperolehi melalui TPS. So dalam TPS ni, dia ada satu proses dinamakan dengan OLTP, which is Online Transaction Processing, which is it captures the transaction and event information using technology. The first one is to process information according to defined business rule. Proses data-data berkaitan dengan peraturan perniagaan sesebuah syarikat, and then dia simpan information tersebut, and then dia akan update information yang sedia ada dengan data-data yang baru diperolehi tadi. So itu yang berlaku dalam OLTP. Seterusnya, data-data yang dapat tadi tu dia akan melalui proses OLAP, which is Online Analytical Processing, where manipulation of information to create business intelligence. Business intelligence kita belajar juga, kiranya information yang penting ataupun information yang telah diproses in support of strategic decision making. Kiranya dalam proses OLAP ni, OLAP, dia ada kiranya pihak-pihak yang berkaitan telah ada satu set of data yang mengandungi business intelligence information. Dalam tu dia akan beritahu lah, okay, bulan ni kita patut lancarkan sekian-sekian produk. Okay. Itu yang dimasukkan dengan transaction processing system. Untuk membuatkan awak lebih faham, we gave example of TPS. Okay, so in your college ataupun dalam konteks universiti, contoh-contoh TPS yang diguna pakai adalah payroll system, which is it tracks hourly employees punya jam pekerjaan. Kiranya payroll ni adalah sistem pembayaran gaji. So contohnya macam ada pekerja yang bekerja secara jam, jadi sistem ni akan trace dan juga dia akan detect, dia akan buat pengiraan, okay, hari ni katalah minggu ni dia kerja 30 jam. So next week dia kerja 30 jam juga. So dalam sebulan, let's say dia kerja 30 jam seminggu, darab 4, dia akan dapat jumlah gaji berdasarkan calculation pekerjaan jam yang dia telah completekan. And then TPS are also used in accounts payable system, accounts receivable system, dia banyak digunakan dalam sistem account, and then cost registration system. Kalau awak masih ingat, setiap awal semester awak akan diminta untuk buat cost registration. So itu adalah contoh TPS system. And then we also have human resource system. Dalam sistem HR ni, kalau awak belajar dalam human resource, dia akan mengambil kira bagaimana pengurusan sumber manusia lah. Contohnya macam pekerjaan atau pekerja dalam sebuah information pekerja, dia akan nyatakanlah kalau in terms of HR punya konteks, bagaimana jumlah cuti yang diambil, status terkini. Contohnya macam tahun ni allocation untuk cuti adalah 24 hari, jadi sistem HR ni akan track sama ada pekerja tersebut telah ambil cuti melebihi ataupun kurang daripada 24 hari. Dalam situ akan sistem HR juga akan dinyatakanlah sick days ataupun MC. MC ni pun dikira dalam sistem ya. Okay. Itu adalah contoh TPS. Alright, so now we are moving into DSS. DSS dalam gambar raja tadi dekat sini, dekat manager akan gunakan decision support system. So dalam keputusan untuk dalam membuat satu keputusan, managers akan gunakan DSS lah selalunya. Okay, so what is actually DSS? DSS is models information to support managers and business professionals during the decision making process. Okay, so DSS ni dia adalah satu model yang mengandungi information untuk bantu manager-manager dan juga profesional di tingkat profesional untuk membuat keputusan
Kiranya information dalam DSS ni lah yang akan bantu. Contohnya saya beri contoh dalam konteks universiti, katalah ada satu sistem pelajar ni dapat CGPA sekian-sekian dan telah dapat ditulis lah. So berdasarkan dalam sistem tersebut, dia akan nyatakanlah sama ada pelajar ni layak untuk mendapat umrah naib chancellor ANC untuk sepanjang pengajian diploma contohnya. So decision support system ni akan memaparkan data-data yang penting untuk membantu managers dan juga profesional untuk buat keputusan. Dalam database tu dia akan nyatakanlah sekian-sekian information yang boleh membantu pihak-pihak ni untuk buat keputusan. So the three quantitative models used by DSS are sensitive analysis, we have what if analysis dan goal seeking analysis. Dalam ketiga-tiga analisis ni dia bergantung kepada situational dan juga objektif sebuah syarikat. Okay, so what is actually a sensitivity analysis? It's a study of the impact that changes in one or more parts of the model have on other parts of the model. Kalau kita tengok dalam model-model yang sebelum ni, so setiap satu model ni memainkan peranan masing-masing dan juga dari segi sensitivity analysis ni dia mengambil kira perubahan di dalam setiap satu model ni. Setelah perubahan berlaku di peringkat ni, maka peringkat-peringkat yang lain juga akan turut berubah. Okay, itu sensitivity analysis. And then for what if analysis, untuk analisa ni dia mengambil kira change ataupun impact of a change in an assumption on the proposed solution. Okay, contohnya bila awak dah masuk dalam pekerjaan nanti, dalam sesebuah situasi selalunya kita akan buat satu assumption ataupun kita buat satu jangkaan. Contohnya, katalah sales untuk syarikat B akan capai, kita jangka untuk bulan Jun nanti akan capai 30,000. Tapi katalah tidak mencapai 30,000, jadi what if analysis ni akan digunakan pakai untuk kita propose on the next month sama ada kita boleh capai ataupun tidak jumlah sales tersebut. So kita akan buat assumption, kita akan buat jangkaan dahulu and then kita akan kepada solution yang akan digunakan pakai pada sesebuah organisasi. Jadi bila kita dah analyse, kita gunakan what if ni, kita akan berupaya untuk jana satu analisis yang lebih efisien berbanding dengan analisis yang kita pakai sebelum ni. Alright, so the third quantitative model for DSS are goal seeking analysis, di mana it finds the input necessary to achieve a goal such as desired level of output. Okay, so dalam analisis ni kita berdasarkan kita nak penuhi goal-goal yang akan dipenuhi. Selalunya digunakan pakai untuk bidang sales. Contohnya kita letak bulan ni kita nak capai jualan sebanyak 50,000. Jadi goal seeking analysis ni akan digunakan pakai untuk kita pastikan kita boleh mencapai target tersebut. Kiranya untuk goal seeking analysis ni dia berdasarkan target yang telah diletakkan. Alright, so ini contoh what if analysis, contoh DSS. Kita menggunakan dalam Excel sheet. Kita akan kira contohnya jumlah jualan yang akan diperolehi jika kita mencapai sesuatu objektif. Then we have goal seeking analysis. Kita nak tengok, kita nak capai kita nak penuhi demand, and then we are going to analyze data-data, contohnya variable cost, fixed cost, revenue, variable profit, variable cost, and then the net profit. Kita nak perolehi profit berdasarkan jumlah harga basikal yang kita dah letakkan kat sini. Okay, so itu in terms of goal seeking analysis. Alright, next one adalah this is dari segi networking punya mapping lah. Dari segi apa yang berlaku dalam sistem. Okay. Selalunya kalau kita tahu sistem ni kita tak dapat tengok transaksi yang berada di belakang sesebuah interface. Kita hanya tengok contohnya bila kita klik dia dah capai sahaja. Kalau awak tengok dalam let's say dalam online banking punya interface, bila kita masuk CIMB Clicks contohnya, dia terus keluar paparan contohnya kalau kita nak transfer, kita just klik sahaja.
So this is a mapping networking punya gambar raja apa yang berlaku di belakang tabir. So this is an example of interaction between a TPS and a DSS, Transaction Processing System, yang digunakan di peringkat analyst tadi dengan di peringkat manager iaitu Decision Support System DSS. So di sini ada berlaku transaction between order entry data, inventory data dan juga shipping data yang melibatkan order processing system, inventory system dan juga distribution system. Dan data-data ni yang telah dijana di peringkat ni akan dihantar ke DSS bila kita dah order tu dah diproses, kita akan dapat okay, so jumlah sales untuk bulan ni berapa, and we are also able to generate manufacturing data, berapa jumlah inventory ataupun stok yang perlu kita jana dekat tingkat kilang, and then in terms of distribution kita akan berjaya lah untuk generate data on transportation, jenis pengangkutan yang kita nak gunakan untuk bulan ni. Katalah shipment 30,000, takkan kita nak hantar menggunakan truck kecil, so kita akan menggunakan trailer contohnya. Di sini berlakunya peringkat-peringkat decision making in terms of how we decide the types of transportation we are going to use to distribute our product. Dan ketiga-tiga data ni dihantar ke DSS. Dalam DSS ni akan jana satu managerial report. Report ni dijana melalui data-data yang diperolehi daripada kedua-dua sistem ni. So dalam report ni dia akan nyatakanlah in detail. Okay, so berapa jumlah sales yang diperlukan yang telah dijana, and then in terms of manufacturing kita akan tahu lah melalui sistem dan melalui report ni kita akan tahu okay, contohnya untuk bulan ni kita dah produce 30,000 produk. Untuk penuhi demand for the next month, kita kena hasilkan produk tersebut lebih daripada 30,000 in order for our company to achieve demand from customer. And then transportation pun akan dinyatakan dalam report ni, jadi what type of transportation we need to have in order for us to distribute our product. Itu contoh yang di peringkat ESS lah. So, sebelum kita masuk EIS, saya akan bagi rehat 2 minit juga sebabnya EIS ni quite panjang, and I'm going to explain on what is actually EIS. So, saya akan bagi rehat 2 minit sekejap.
Okay, so terima kasih kerana masih lagi berada dan masih lagi menonton. And then saya dah explain on DSS dan juga on TPS, Transaction Processing System and Decision Support System. Now we are going to move into EIS. So what is actually EIS? EIS is a specialized DSS. Dan dia adalah satu sistem yang di-extract daripada DSS, daripada DSS di sini. Kita extract into an executive information system which supports senior level executive within the organisation. Contohnya di peringkat sesebuah organisasi, contohnya di model di sini. Okay, so eksekutif ni adalah dalam piramid dalam sesebuah syarikat, eksekutif ni adalah peringkat tertinggi. Dia lebih tinggi daripada manager. Jadi data-data yang telah dijana dekat TPS dan juga di peringkat DSS akan dihantar ke peringkat eksekutif which is EIS yang diekstrak daripada DSS. Most EIS offering the following capabilities, which is the first one in terms of consolidation, involves the aggregation of information and features simple roll-ups to complex grouping of interrelated information. Consolidation ni maksudnya dia mengumpul semua data daripada yang saya inform tadi, daripada TPS dan juga DSS, dan dikumpulkan dan dinyatakan di dalam satu sistem which is EIS. And then it includes capability of drill down, which is enable users to get details of information. Kiranya dalam sistem tu dia ada satu drop down button di mana dia nyatakan detail, sedetail-detailnya lah kat sini dia nak masukkan. Kiranya setiap information dipaparkan telah dianalisa dan disahkan di peringkat manager. Dan di peringkat eksekutif ni dia tengok dan dia hanya buat keputusan sahaja. And then they have capabilities of slice and dice, which is looks at information from different perspective. Okay. Dalam EIS ni juga dia ada capability untuk kita nilai information yang kita dapat tu daripada contohnya perspektif competitors. Tengok information tu daripada kacamata kita punya pesaing. Itulah kelebihan EIS. Alright, so macam saya explain tadi, ini adalah networking map yang berlaku di belakang tabir dalam sebuah sistem, which is interaction between a TPS and EIS. Di dalam kedua-dua sistem ni, interaksi yang berlaku secara networking. Dia dalam istilah IT dia panggil networking map, di mana networking map ni dia nyatakan apa yang berlaku dalam TPS, macam saya explain tadi. Dia ada order entry data, inventory data and shipping data. Okay, so data-data yang dijana ni akan dibawa kepada EIS dan juga EIS dia juga mengumpul data daripada kacamata kompetitor tadi, industry information and stock market information. So information yang telah dapat dalam EIS ni, we have sales, manufacturing and transportation data. Ini yang diperolehi daripada maklumat yang kita dapat daripada dalam syarikat. Dan kita juga dapat information daripada industri and then stock market. So daripada data-data yang kita dapat olehi daripada luaran atau daripada pihak luar ataupun dari segi kacamata kita punya kompetitor, kita satukan di dalam EIS. Dalam EIS ni akan jana satu report which is executive report. Okay, so dalam report ni dia mengandungi information penting lah untuk pihak-pihak eksekutif, pihak-pihak tertinggi atau pengurusan tertinggi sebuah organisasi untuk membuat keputusan. Sebenarnya keputusan di peringkat akhir terletak di peringkat eksekutif. Alright, so this is contoh digital dashboard. Digital dashboard ni kalau awak nak fahamkan, dashboard ni dia adalah satu interface permulaan untuk sebuah sistem. Contohnya kalau kita klik dekat Maybank to You, bila moment kita dah masukkan kita punya password dan juga username, so dashboard tu adalah page yang pertama yang akan display apabila kita dah berjaya masukkan kedua-dua user information dan juga password. So it integrates information from multiple components and presents it in a unified display. Ini adalah contoh
dashboard yang ada. Macam saya bagi contoh tadi, Maybank to you, the moment kita dah klik login, kita masukkan username dan password, so dashboard tu adalah benda yang dipaparkan, benda pertama yang dipaparkan selepas awak berjaya login. Kalau awak tengok, kalau Maybank to you, awak akan login tu, awak akan nampak dekat situ dia akan nyatakan your account details, account number, the amount of money you have, and then whatever transaction dia akan dipaparkan di situ. Okay, contoh dashboard yang lain saya nak tunjuk sekejap ni. Okay, ini adalah contoh dashboard, digital dashboard. Alright, so now we are moving into artificial intelligence. So artificial intelligence ni dia berbeza dengan intelligence system sebabnya intelligence system ni is only a various of commercial application. It includes artificial intelligence. Tetapi AI ni adalah it simulates human intelligence such as the ability to reason and learn. Okay, AI ni kalau awak tengok dalam pemahaman teknologi sekarang, dia semakin luas digunakan. Contohnya, contoh yang terdekat kalau kita gunakan phone kita sekarang pun dah ada artificial intelligence. Kalau macam saya gunakan iPhone, contoh artificial intelligence yang saya boleh bagi macam contohnya Siri lah, Siri yang our virtual assistant, bila contohnya macam kita keluarkan arahan, hey Siri, please set time for class at 9 AM today. Jadi Siri tu adalah contoh artificial intelligence, dia simulate human intelligence and then dia akan paparkan contoh, saya bagi contoh tadi, dia akan set time dan juga appointment untuk kelas pada pukul 9 pagi. Itu adalah contoh AI yang diguna pakai di dalam teknologi sekarang pada masa kini lah. Alright, so satu lagi contoh artificial intelligence yang diguna pakai dalam iPhone sekarang, contohnya dalam phone untuk model yang baru ni 12 ke atas, 12 Pro ke atas, dia menggunakan contohnya dia menggunakan LiDAR sensor, di mana sensor tu dia boleh mengenal pasti sesuatu objek dengan lebih tepat berbanding dengan phone yang tidak menggunakan LiDAR sensor. Dia adalah salah satu contoh intelligence AI yang diguna pakai dalam kehidupan seharian pada masa kini. So the ultimate goal of AI, artificial intelligence, is the ability to build a system that can mimic human intelligence. Okay. Jadi tujuan utama AI ni diwujudkan adalah untuk membina satu sistem yang boleh, kalau tak boleh ikut 100% of human punya capabilities ataupun abilities, at least sekurang-kurangnya dia boleh meniru sedikit banyaklah kebolehan manusia secara amnya. Contohnya kebolehan untuk berfikir, tetapi artificial intelligence buat masa sekarang dia punya limitation adalah how AI are not able to make a sound decision. Dari segi kelebihan manusia, kita masih lagi boleh membuat keputusan berbanding dengan AI. AI masih belum lagi, maknanya sekarang di peringkat masih try to mimic human intelligence. Okay, so this is the 4 common types of categories in AI. They have intelligent agent, they have expert system, they have neural system, and genetic algorithm. Okay, so what is an expert system? In AI, it's a computerized advisory program that imitates the reasoning process of expert in solving difficult problems. Okay, so salah satu komponen dalam AI ni, ia adalah kebolehan untuk berfikir dan memberi reason atau memberi dengan alasan lah, sebab-sebab untuk sesuatu keputusan tersebut dilakukan. Ini masih lagi di peringkat kajian. And then untuk neural network, it attempts to emulate the way human brain works. Pada masa kini terdapat cubaan-cubaan lah untuk membuat neural network di mana keputusan yang logik ataupun pemikiran yang secara logik dan secara rasional sedang dilakukan untuk AI in attempt to emulate the way human brain work. Mereka cuba untuk hasilkan satu intelligence di mana they try to replicate bagaimana sesebuah otak manusia itu berfikir dan membuat keputusan.
And then it includes fuzzy logic, which is a mathematical method of handling imprecise or subjective information. Nah, ini adalah salah satu contoh ataupun cabang di bawah neural network, which is fuzzy logic. And they have genetic algorithm, which is an artificial intelligence system that mimics the evolutionary survival of the fittest process to generate increasingly better solution to a problem. Kiranya AI ni digunakan untuk um, memberi satu solution yang terbaik kepada sesuatu masalah berdasarkan genetik-genetik. Ini adalah salah satu AI, contoh AI yang menarik untuk kita belajar. And then we have intelligent agent, which is a special purpose knowledge-based information system that accomplish specific tasks on behalf of its users. Okay, they have multi-agent system and agent-based modeling. Okay, so untuk intelligent agent ni dia berdasarkan knowledge-based information. Dia ada maklumat tertentu berdasarkan sesuatu topik ataupun pengetahuan. Jadi dia boleh memenuhi task-task yang diberikan berdasarkan kuasa yang diberikan oleh penggunanya. So they have multiple agent system and agent-based model. Okay, so kita dah cover on AI, artificial intelligence in decision making, and then we are going to move into data mining. So before we move into data mining, dia ada agak banyak juga. So saya beri masa 2 minit juga untuk kita berehat, kita pergi refresh ourselves before we proceed with the next subchapter. Okay. Terima kasih kerana masih lagi menonton. Thank you very much for your attention.
now we are going to learn on the last subtopic for chapter 8, which is on data mining. So I hope you can view this part of slides, which is on data mining. Ini salah satu components di dalam decision making system. We have data mining. So it's a common form of data mining analysis capabilities, and it includes cluster analysis. We have association detection and statistical analysis. So this is the three components or capabilities in data mining analysis. Alright, so dalam analisa untuk kita membuat sesuatu keputusan, we are using data mining analysis, which is, it includes the first component, cluster analysis. Cluster ni sangat sensitif sekarang ya. Right, okay, so this is cluster analysis, the technique used to divide an information set into mutually exclusive group such that the member of each group are close together as possible to one another and the different groups as far apart as possible. Okay, macam pemahaman kita terhadap apa yang dinyatakan dalam cluster dalam pandemik, sama jugalah dalam teknik data mining ini, di mana teknik ini digunakan untuk membahagikan information kepada bahagian-bahagian ataupun kumpulan-kumpulan yang mempunyai information ataupun ciri-ciri yang sama, in order for them to be close together and then boleh dibezakan dengan grup-grup yang lain lah. Kalau kita tengok contoh penggunaan cluster dalam pandemik, sebelum-sebelum ni di peringkat awal kita ada cluster tablik contohnya, and then setelah habis cluster tablik kita ada banyak di cluster yang diletakkan, contohnya nama jalan, nama kawasan tempat, itu yang dimaksudkan dengan cluster. Di mana information yang sedia ada diletakkan dalam satu kumpulan yang sama dan diletakkan di bawah satu kumpulan yang dinamakan sebagai cluster. Pengkelasan lah, how we classify information based on cluster analysis. And then we have the second component, we have association detection, which reveals the degree to which variables are related and the nature and frequency of this relationship in the information. Sebenarnya dia menyatakan bagaimana information ini mempunyai hubungan antara satu sama lain berdasarkan nature dan juga frekuensi. And then we have statistical analysis, which performs such functions as information correlation, distribution, calculation, and variance analysis. Statistical analysis ni kita gunakan kemahiran memanipulasi information berdasarkan pengiraan ataupun menggunakan teknik statistik lah. Kalau di peringkat sekarang, kalau awak sambung belajar di peringkat postgraduate, itu masters and PhD, you are going to have a skill on statistical analysis menggunakan software contoh yang diguna pakai, contohnya macam structural equation model SEM, we are going and then they have SPSS. Itu adalah contoh-contoh software yang menggunakan statistical analysis untuk mendapatkan keputusan. Alright, and then this explain on the cluster analysis. Some example of cluster analysis include consumer goods by content, brand, loyalty, or similarity. Dia menggunakan kesamaan untuk sesuatu barangan, kira sama ada dari segi content ataupun brand, ataupun dari segi kesamaan dari segi ciri-ciri. Or product market typology for tailoring sales strategies, retail store layouts and sales performances. They have corporate decision strategies using social preferences, menggunakan kecenderungan di peringkat sosial. Kalau ramai yang suka contohnya produk makanan yang pedas, dia akan lancarkan produk ataupun decision yang berdasarkan kecenderungan orang ramai untuk produk-produk yang pedas contohnya. Dan control, communication and distribution of organization.
Okay. Dalam CRM system, Customer Relationship Management System, it depends on cluster analysis to segment customer information and identify behavioral traits. Kalau masih ingat dalam chapter 2 atau 3, saya ada ajar berkenaan dengan CRM, Customer Relationship Management System. Jadi, kita kaitkan balik dengan apa yang kita belajar dalam CRM, iaitu bagaimana sistem tersebut dijana berdasarkan cluster analysis. Okay. So, inilah kaitan cluster analysis dengan apa yang kita belajar dalam chapter 3 dalam Strategic Initiative. Cuba buka balik on CRM. Dalam CRM tu, dia menyatakan penggunaan cluster analysis sebagai salah satu kaedah untuk di segment customer based on dia punya information and juga behavioral traits. Okay, so in terms of association detection, they explain dekat di sini, association detection, it reveals the degree to which variables are related to the nature and frequency of this relationship in the information. Contohnya adalah market basket analysis, which analyze such items as websites and checkout scanner information to detect customer buying behavior and predict future behavior by identifying affinities among customer choices of product and services. Okay, selalunya kita boleh kaitkan dengan target kita lah dalam menggunakan ataupun kita search di website e-commerce platform. Sebab saya ambil contoh Lazada lah. Bila kita contohnya kalau kita cari let's say kita nak beli webcam lah untuk tujuan pembelajaran ODL, bila kita search tu, kalau awak perasan dalam Lazada tu sendiri, selepas pada kita tutup search tersebut, dia akan keluar suggestion. Itu adalah contohnya association detection, di mana bila kita buat search ataupun query dalam sistem akan jana satu detection ataupun association detection untuk memberi cadangan kepada kita, okay, this is the product yang you search tadi and this is the best price that we can offer to you. In terms of market basket analysis. Right, and then we have statistical analysis. For statistical analysis, it performs such transaction ataupun function as information correlation. Ini hubungan antara satu information dengan information yang lain. And then distribution in terms of contohnya perbezaan jumlah jualan secara bulanan. So, bagaimana taburan jumlah jualan bulanan, jumlah jualan secara bulanan, dia akan distribute dari segi in terms of chart, dia ada pie chart ataupun graph chart, bar chart, itu in terms of distribution, and then calculation and variance analysis. So, statistical analysis ni digunakan untuk fokus, untuk kita buat jangkaan lah. Prediction made on basis of time series information, and then it includes time series information, iaitu timestamp information collected at a particular frequency. Okay, dalam statistical analysis ni kita perlukan data yang di-collect pada sesuatu masa. Jadi data tersebut yang kita collect, kita akan fokus. So apa yang dimaksudkan dengan time series information ni adalah information yang kita collect pada satu jangka masa yang telah ditetapkan. Jadi data yang diperolehi itu kiranya valid untuk certain time sahaja. Itu yang dimaksudkan dengan time series information. Alright. Jadi untuk chapter 8 ataupun chapter 9, chapter 8 dalam saya punya syllabus dan juga chapter 9 dalam buku teks, dia benda yang sama. Saya dah cover and I hope